Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulakan sesi malam ni, kita mulakan dengan Al-Fatihah lah. Bismillah. Okay, sebelum mulakan sesi kita, first and foremost saya nak ucapkan on behalf of Ansara Cawangan Taiping, special thanks to our strategic partner TNF Energy for providing us the Zoom platform untuk kita buat career talk, sharing session untuk berkongsi ilmu dan sebagainya lah. Thank you so much. Dan bersama-sama dengan kita malam ni ada Cikgu Aisyah, wakil dari Unit Bimbingan dan Kaunseling. Speaker kita sendiri Encik Muhammad Syahrir bin Bahar dari batch 2005. Sebelum apa-apa, tahniah saya ucapkan sebab terpilih untuk menjadi Walk of Fame 2021 mewakili batch 2005. Okay, and to all our viewers lah, thank you for joining for tonight. So insyaAllah topik kita untuk malam ni adalah business ataupun entrepreneurship. Sebarang soalan boleh ditulis melalui chat box untuk Zoom participants dan juga comment box untuk Facebook viewers kita lah. Harapnya internet dan connection line akan bekerjasama supaya sesi malam ni berjalan dengan lancar insyaAllah. Okay, sedikit tentang speaker kita. Beliau merupakan seorang senior dari kelas 504. Berdasarkan perkongsian beliau, beliau merupakan seorang student yang pemalu dan introvert katanya. Tapi sangat aktif dalam sukan, contohnya rugby lah, sangat aktif dalam rugby specifically. Kemudian right after SPM, beliau masuk asasi dan juga meneruskan degree dalam business administration, majoring in finance. Right after degree, beliau ada terlibat dalam program apprenticeship bersama pihak PKNS selama 6 bulan. So dari situ beliau sangat aktif lah dalam heavy work dalam bisnes ni, macam on the field punya job, maknanya jualan secara aktif lah. Tapi sekarang after years to go, pengalaman dan juga experience yang telah dilalui, nanti kita akan dengar dengan lebih lanjut daripada perkongsian. So now Encik Syahrir ialah CEO kepada syarikatnya sendiri, Syahrir Bahar Advisory Sdn Bhd. So more into the light activity of the business itself lah, more to consultancy and advisory. So tanpa membuang masa, saya pass screen kepada Encik Syahrir. Okay, Assalamualaikum. Salam. Selamat malam everyone. Sekejap. Tengah cari share screen. Okay, ni kot. Alright, nampak. Saya go through dulu, takut silap slide. So sesi kali ni 40 minit je kan? Kalau saya terperlahan atau lebih ke terkurang, nanti beritahu. Okay, boleh. Okay, betul lah ni. Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you everyone yang join session malam ni. You guys could be anywhere in the world, but tonight you guys choose to dengar pasal Career Talk series. So today basically saya lebih kepada just nak share experience je lah. Nama saya Syaril. So this is agenda for today.
hopefully saya akan stay on course. Kalau melalut nanti hopefully moderator boleh betulkan saya. So today first saya akan introduce diri sendiri. Then mostly of course tajuk besar dia business. Tapi sebabkan sekarang dekat era IR 4.0, so I think it's better equip everyone with digital marketing lah. Then that's why topik kali ni saya nichekan kepada digital marketing. Then apa itu digital marketing, then career path berbaloi ke tak, and saya cerita macam mana saya boleh run this business. So nama saya Syaril, lahir di Gombak, tinggal di Rawang. So sekarang saya tinggal kat Rawang, Selangor. Lahir 19 Jun 1988, batch SPM 2005. So basically tahun ni saya dah 33 tahun. This is my education path lah. So lepas UPSR, Alhamdulillah dapat 5A, masuk MSM Pulau Kelawang. So lepas Pulau Kelawang tu, time tu berpakat lah dengan budak-budak kelas, kita orang pilih first kali typing. Sebab time tu saya tak kisah sangat pun nak pergi mana-mana, tapi sebab kawan-kawan rapat semua nak pilih typing. So ada seorang kawan kita orang tu memang dia asal typing, so dia racun lah typing ni best lah, apalah semua. So saya pun Alhamdulillah PMR dapat 8A, pergi typing. So kat typing basically it's a change of many things sebenarnya, sebab masa saya kat typing, masa form 4 je saya gila-gila study. Tapi masa form 5 saya dah start rasa macam saya malas sikit study, tapi saya start minat gila sukan. Padahal tak adalah berbakat pun kat sukan, tapi saya suka the sport itself, and saya suka tengok sukan. Time tu boleh tengok bola malam-malam masa weekend. Dan dari situ saya start build kegilaan saya pasal sukan lah. Sebab this is a very saya fikir balik dengan apa yang jadi dalam hidup saya, mungkin turning point dia masa kat typing lah kot. Sebab time tu saya dapat wakil matap untuk rugby, dan pergi tournament rugby se-Malaysia semua. Cuma masa kat typing, saya rasa daripada kecil memang belajar okey je, tapi kat typing tu saya belajar menerima kekecewaan kot, sebab SPM. Sebab SPM saya kira teruk lah. Kat typing saya dapat 6A, 4B kan teruk. Kawan-kawan saya semua 10A, 9A, semua A1 je. Sebab masa kat typing actually saya punya dream time tu nak pergi study kat Jerman untuk engineering. Time tu saya minat juga F1, so saya fikir time tu some of typing punya student ada je banyak engineering kat Jerman. So saya punya target time tu situlah, tapi dekat SPM saya kantoi, dan A4B tu tah jadi macam mana tah. Semua subjek yang dulu saya score, tiba-tiba masa SPM dia jadi teruk. And subjek tu yang kira subjek penting untuk you pergi overseas lah. Contoh macam apa ada satu subjek ni saya rasa English kot, sebab saya selalu dapat A1, A2, tiba-tiba masa SPM saya dapat B saya rasa. So saya frust gila, first time saya rasa frust gila-gila dalam hidup. So time tu lepas typing saya masuk matrik. Masa kat matrik saya rasa satu sem je kot saya belajar gila-gila, konon-konon nak betulkan balik kesilapan masa kat MSM. Tapi bila masuk second sem tu saya macam wish tak minat ni, saya tak minat gila dekat dalam lab, especially kalau masa buat report lah. Saya rasa macam apa benda lah buat report ni kan, report lab tu. Sebab time tu saya tak nampak kepentingan dia lah. So during that time kebetulan masa kat matrik bilik saya tingkat 4, so nak naik nak turun penat gila. So mostly time tu saya banyak membaca, and saya came across this book, nama dia Rich Dad Poor Dad. Dia banyak buka minda saya pasal bisnes lah.
So dalam buku tu bagi tahu kalau you nak propel in business, you kena power accounting. So saya memang tak ada basic accounting sebab daripada MSM belajar sains kan. Yang bagi saya peluang untuk belajar in business or account UPM je. So that's why saya pilih degree kat UPM. Then saya ambil business admin. So kalau tengok dulu gambar-gambar sebelum ni memang ya Allah teruk. Tapi dulu memang mostly saya dekat typing saya tak banyak bercakap ke depan. So bagi saya untuk student benda tu merugikan sebab at the end of the day masa you dekat universiti ke kat college even dekat maktab you kena belajar social and soft skill tu lah. Tu paling penting sebab macam saya bila saya dah lepas grad saya terpaksa nak improve benda tu dengan pergi kelas lah, bayar mahal gila padahal dulu tiap-tiap hari kot, tiap-tiap minggu cikgu suruh present, tak nak present pun. So at the end of the day saya terpaksa bayar lah untuk public speaking lah, apalah. So for digital marketing sebenarnya sangat besar lah. I mean this term, so sekarang kita live in a social world semua kan, everything digital. So digital marketing ni banyak gila. SEM ni paid advertising, web design, app development, SEO, branding, email marketing. In fact, rasanya kalau budak-budak muda sekarang ni korang banyak involved dengan e-sport. E-sport pun behind it ada digital marketing, influencer, talent management semua tu. So digital marketing is part of it lah. Asas dia digital marketing. Ada apa-apa soalan nak setakat ni? Saya risau saya membebel seorang-seorang. Tak apa, boleh teruskan je. Boleh teruskan Kita ada tersilap ke apa ke beritahu alright, sure. So this is saya punya career path lah. So lepas saya habis UPM, actually sebelum Honey Business ni saya ada masuk program usahawan PKNS. So at time tu family saya tak ada background business. Yang ada mungkin mak saya je lah kot. Itu pun mak saya berniaga kecil-kecil je dulu. Just supply kat kedai-kedai ke apa buat kuih kan. Dengan bulan puasa. So masa program PKNS ni awak bayangkan masa program PKNS ni masa saya study kat UPM mostly case study yang kita orang study semua benda yang ratus ribu juta-juta punya case study lah. Tiba-tiba masuk program PKNS ni dia bagi booth kecil dekat shopping mall. Kalau korang pernah tengok booth yang jual jamu semua tu, macam tu lah tempat training saya. So itulah tempat saya kena belajar macam mana nak receive stock take, jual barang, macam mana nak deal dengan customer. Sebab masa tu saya tahu yang saya ni introvert and saya tak suka jumpa orang, saya tak suka deal dengan orang. So it's a learning platform for me lah. So kat situ kebetulan memang ada senior, ada consultant yang jaga kita orang. So kat situ lah saya kena train diri saya start jual barang. And bayangkan kat situ diorang jual barang macam minyak gamat semua tu okey lagi tau. Ni set bersalin, produk perempuan, produk kurus. Produk kurus tu okey lagi lah. Tapi produk-produk perempuan yang produk kosmetik ataupun produk yang pelik-pelik tu lah yang korang pernah dengar tu kan. So kat situ saya belajar macam mana nak persuade customer, macam mana nak tarik customer, macam mana nak, let's say customer tu fikir nak beli satu barang je, macam mana nak increase value kat diorang. And benda tu take time lah. In fact masa first day saya datang booth tu saya rasa macam kena tipu dengan PKNS punya iklan. Sebab time tu PKNS punya iklan ialah kita akan dapat satu kedai. So bayangan saya kedai ialah kedai proper and kedai tu tak payah kongsi dengan orang. Tapi time tu booth tu dia bagi kongsi dengan ramai orang, even dengan senior. And allowance saya dapat sebulan 500 je. So kalau nak fikirkan kawan-kawan saya semua time tu sebab
saya punya course business kan. So sometimes ada kawan-kawan saya yang banyak kerja kat bank. Diorang punya basic pun time tu dah gila-gila. Diorang dah start pakai kereta mewah. Handphone saya tak kisah sangat sebab time memang daripada dulu memang saya selalu beli handphone mahal. Tapi diorang dah start beli kereta mewah, motor, benda-benda macam tu lah. So saya, tapi time tu saya kena make do dengan saya punya 500 tu. And untuk saya dapat extra money ialah saya kena jual barang kat kedai tu. So kita orang dapat setiap barang 15%. So dari situ saya belajar lah. Belajar macam mana nak increase sale, macam nak deal dengan supplier, macam mana cari supplier. And kalau korang rasa kadang-kadang cerita kat TV3 ke, cerita drama Melayu tu macam pelik sangat, orang-orang gaduh-gaduh kan pasal bisnes ke, pasal apa. So masa saya kat PKNS tu lah saya nampak semua tu, saya macam wow, gila lah. Sebab macam kita kat MRSM, mostly kita control environment tau. Cikgu ada, kalau you bangun lambat, ada cikgu nak marah-marah. Everything control and everything dah memang ni. Tapi bila you kat luar, baru you rasa macam saya lah, saya baru rasa yang patutlah kena disiplin, patutlah kena. Sometimes saya pun tak follow, tapi kita tahu patutlah dulu kat MSM you kena bangun pagi macam ni, kena susun and everything. So nanti rasanya sebab masa dulu pun saya jenis macam langgar je semua benda tu. Tapi bila dah habis belajar and in fact bila dah start betul-betul berdikari lah, betul-betul berdikari ni maksudnya bila dah alam selepas grad. So kalau you tak ada disiplin, tak ni memang hancur. So lepas program PKNS tu saya buat macam-macam. Saya start supply dekat government, many thing lah. Cuma time tu saya tak enjoy sangat supply kat government sebab ada all the hanky-panky. Then saya decide buat business madu. So business madu ni very exciting. Sebab time tu produk sendiri. Kita start dengan madu tualang, daripada kita ambil 50 kg, 30 kg sebulan sampai kita orang konsisten 300 kg sebulan madu tualang. So kita supply kat Koperasi Daushifa, farmasi, even Felda Trading ambil daripada kita orang, dan kita dapat supply ke airport through MITI. And kita punya bisnes madu ni masuk TV lah, benda lah, masuk majalah. Then dari situ kita orang expand to many product, kismis, madu Iran. So madu Iran ni cerita dia pelik sikit lah, sebab madu Iran bagi saya dan partner dulu sangat lukratif. Satu sebab madu Iran ni murah, nak dapat stok dia banyak sebab madu bela, and orang suka makan sebab sedap. Tapi nak dijadikan cerita, tiba-tiba tak silap saya lah, awal 2013 kot, tiba-tiba ada sentimen yang apa benda daripada Iran ni semuanya Syiah. So saya ingat lagi masa tu kita orang jual dekat Maha. Maha is a big event untuk food industry, lagi-lagi IKS kan. So banyaklah customer kita orang tengah beli madu, tengok madu. So time tu masa kita orang jual madu, trik kita orang yang paling power kita orang buat. Hopefully korang tak tiru lah. Kalau korang tiru okay je. Cuma benda ni daripada case study kita orang. Kita akan letak sarang lebah, lepas tu kita letak lebah dah mati sikit dalam sarang tu. So orang macam impress gila. Kita orang siap bagi lagi orang makan sarang tu. So dari situlah mostly sale tinggi. Tapi nak cerita pasal madu Iran ni, sale tengah banyak booth kita tengah penuh, everyone tengah entertain customer. Ada pakcik ni datang nak beli madu tu. Pakcik ni dah memang nak beli dah masuk dah dalam plastik semua benda. Sekali ada seorang makcik tu lalu, makcik tu dari Iran ni, Iran semua Syiah. Sap, pakcik tu tak jadi beli dan semua orang lari. Tak nak madu Iran dah. So daripada situ, rasanya time tu dekat internet pun sentiment very very strong yang Iran ni Syiah. So cuma agak pelik jugalah sebab mostly kismis ke, even kalau kita makan kurma pun daripada Iran juga. Syiah tu saya tolak tepi lah, tapi in term of Iran memang produce makanan halal yang banyak lah. Mostly ada je kat sini.
Then masa 2012 juga saya dan partner merantau ke Yaman 17 hari untuk mencari madu Yaman. Sebab time tu mostly kita orang punya klien premium klien, sebab kita jual madu tualang tu harga mahal. Satu harga mahal, packaging semua kita buat premium. 17 hari kat Yaman, memang pengalaman baru. Saya memang selalu explore pergi tempat-tempat macam Vietnam, Indonesia, Thailand, Korea, even Singapore just untuk sourcing produk. Sebab masa dulu saya suka gila buat bisnes yang jenis macam berdasarkan produk ni. So saya pergi negara-negara macam ni, saya ambil barang, bawa balik Malaysia jual. And dulu punyalah jahil, saya paling banyak buat duit sebenarnya masa bulan puasa. So bulan puasa tu memang kau-kaunya masuk sampai kadang-kadang tarawih pun tinggal. Memang teruk lah time tu. Cuma time tu nak jadikan cerita memang saya banyak je ambil produk dari luar bawa masuk. Even Thailand time tu kita buat kopiah. Cuma nak jadikan cerita kat Yaman ni punyalah menakutkan sebab negara diorang bergolak. And kat situ kita jumpa banyak gila supplier yang menipu. Walaupun diorang negara Islam tapi yang menipu ni, ya Allah, teruk lah. Sampai, tapi very challenging dekat Yaman sebenarnya bukan pasal penipuan tu apa, tapi very challenging kat Yaman. Sebenarnya madu dia yang betul-betul pure, yang grade kita nak bawa tu tak banyak pun. Sebulan kita boleh dapat 30 kg je. So kalau 30 kg sangat tak viable lah, sebab for our business last time to be viable, at least sebulan kita perlukan stok dalam 300 kilo. Even masa tu madu kelulut tengah top, kita jumpa supplier yang paling power pun diorang boleh bagi kita 50 kg je. So in term of scalability of business and economy of scale, memang tak sesuai. So economy of scale ni ialah bila korang run satu business, kalau korang jual satu, kira okey, mungkin kos korang tinggi. Tapi bila korang jual 1,000, produce 1,000, kos korang lagi sikit, and dari situ kau boleh untung banyak. So mostly kalau orang buat produk, dia akan tengok economies of scale lah. So sebabkan saya stop madu tualang ni sebab masa 2014 kot, start 2014, kita orang dapat detect some of our our supplier ni dia tipu dalam sukatan. Maksudnya let's say kita ambil 300 kilo, kita akan dapat dalam 30 tong, 10 tong, 1 tong tu 30 kg. Tapi apa supplier buat, ada 1 tong tu nanti dia campur dengan madu tak asli. So orang biasa memang tak tahu. Korang kalau yang makan madu ni memang takkan tahulah benda tu asli ke tak, sebab kalau masuk makmal pun benda tu selamat dimakan. So tapi kita orang yang jual madu ni, kita dah tahu dah dari segi bau ke apa ke, kita dah tahu dah ni ada campur ke tak. So during that time, most of saya punya klien, premium klien yang memang dia makan madu memang untuk kesihatan. Mungkin dia ada sakit jantung ke, anak dia memang daripada dulu sesama, bila amalkan madu okey. So saya jadi risau lah sebab klien kita yang paling besar sebenarnya Darul Shifa. So Darul Shifa, korang pun tahu kan orang pergi Darul Shifa untuk apa. So kau bayangkan kita jual benda yang indirectly kita ada syakwa sangka yang ada benda-benda terlarang tu kan. Bukan benda terlarang lah, orang campur, maksudnya benda tu tak asli. So time tu kita orang try cari solution macam-macam, tak jumpa juga. Saya decide to sell off all the business, sell off saya punya share. Dari situ saya start buat business startup. So sebelum semuanya bola, actually saya ada banyak je business startup yang saya buat yang gagal lagi banyak daripada berjaya lah. Mungkin semuanya bola ni one of dia punya success story kot. Cuma time tu saya ada buat Foodbeats. Foodbeats ni dia macam dah makan sekarang, tapi mungkin kita orang start too early and then kita tak dapat funding sangat. Time tu saya banyak join program Magic dekat Cyberjaya. So masa program Magic tu Obama semua turun lah, all the top notch, even entrepreneur from US turun sebab time tu government spend gila-gila for startup ni cost. So kalau you guys tengok from this slide, actually
gambar ni saya dengan Chairman Alisan. So ini rasanya kali kedua ke kali ketiga saya jumpa dia. So Chairman Alisan banyak gila ajar saya pasal retail punya business, and I think saya boleh regard dia as a mentor lah, sebab dia banyak belajar ajar saya pasal life, pasal the real business. And to be honest, dah 5-6 tahun kenal dengan dia. Ni gambar pertama. Gambar kedua saya tangkap dengan dia ada hari tu je kot, bulan lepas. Memang dia entrepreneur yang very reserved. Dia dah tak suka limelight, but dia punya mind very sharp lah. So dekat Semuanya Bola ni time tu 2014, saya dan partner saya Muzammil, kita fikir kita memang minat bola. And then kita orang time tu tak adalah tua sangat, tak adalah muda sangat. Dan kita fikir apa je last benda yang kita nak buat sebelum kita tua atau sebelum kita mati. Kita rasa macam kita orang dah try kot. Berjaya atau gagal is secondary. So saya jual semua bisnes yang saya ada. Selain pada bisnes Sani ni, time tu saya ada during that time saya ada bisnes training. Jadi macam sifu-sifu ni, jual e-book lah, apalah. So saya jual everything. Partner saya Buzamil pun dia jual everything. Dia jual bisnes kantin dia, dia jual bisnes catering dia, and dia jual impian dia daripada kecil nak jadi coach bola dekat tim bola. So time tu kita cakap jom lah. And then during that time pun saya rasa saya perlukan 6 bulan untuk convince Muzamil untuk this venture. Saya terpaksa tidur kat rumah dia yang ada hantu kat Sabak Benam. So but Semuanya Bola masa kita orang start tak macam sekarang tau. Maksudnya sekarang ni everyone very go digital and everyone dah digital savvy. So kalau you ada platform ke apa, senang lah nak jual. So sekarang kan orang semua tengah gila jadi content creator kan. Content creator kat YouTube, jadi streamer. Tapi masa zaman kita orang buat 2014, the market is very early, tak ada siapa pun bayar. So kita orang buat, saya rasa setahun lebih saya dengan Muzamil struggle gila-gila from masa kita orang buat bisnes. Macam saya sendiri, even Muzamil, kita orang memang dah ambil gaji. Maksudnya previous business kita orang punya gaji time tu saya rasa kita ambil dalam 3,000, 3,500. But Semuanya Bola kita orang perlu start daripada zero. Tak ada apa-apa, tak tahu apa-apa, and kita orang punya saving semua habis. Sebab this is a very new business for us. It's a media business, and kita orang still remember setiap kali kita pergi media event ke, all the journalist ke, media people mesti tengok kita orang macam dia orang ni tak ada background media pun, macam mana boleh masuk. Then I think masa kita orang ada pergi SAM ni, Persatuan Penulis Sukan Malaysia, dia punya vice president saya cakap itu orang, korang digital ni tak sampai setahun nanti matilah. So but little did he know, during apa yang dia cakap tu, time tu kita pun dapat grant 500,000 daripada Superb Teraju, and then kita baru dapat cradle 150,000. So time tu kita ada 150,000. Cuma takkanlah kita nak gaduh dengan orang tua kan, so kita senyap je lah. But buat Semuanya Bola really humble us a lot lah, sebab it's a very new path for us during that time, and kita tak tahu pun about media business. Memang kita know nothing, cuma kita just minat nak explore pasal bola, the industry itself. Sebab macam saya dengan Muzamil, kita daripada kecil, even zaman MSF kita tengok bola, kita rasa nak involve in the industry, cuma kita tak tahu. So during that time kita jalan je lah, cakap lah apa courses yang kita tak pernah pergi belajar, bayar just untuk belajar lah. Kita jumpa all the top notch journalists, even CEO of the company yang sudi nak sharing dengan kita orang kan. So Semuanya Bola for me still hold a very
something yang very close to me, even though akhir 2019 saya dah jual semua share saya. So semuanya bola dengan semuanya bola lah kita orang, obviously kita orang tapau everyone. In fact kita tapau Astro, kita tapau Media Prima, kita partner dengan all the big team, kita partner dengan FAM, kita partner dengan La Liga, kita partner dengan you name it, any brand in football industry, semua kita partner. So during that time semuanya bola kira crazy lah during that time. Kita punya follower pun memang hardcore, and in fact kita manage to partner with Twitter, all the big brand yang you tahu dalam sukan, semuanya bola partner. Cuma during 2019 saya rasa untuk saya lah, time tu something bad happen in saya punya personal life. So selain pada semuanya bola, saya ada je buat macam-macam benda. But nak dijadikan cerita 2019 bulan 8 dan seterusnya is a darkest period in my life, sebab time tu semua benda saya sentuh tak menjadi. So bayangkan masa buat semuanya bola, in fact 2018, 2019, everything that I touch time tu semua jadi goal. So during 2018 dengan 2019 early, tugas saya ialah dekat semuanya bola bring new revenue and partner. So tugas saya time tu memang in term of tech, kerja saya pergi Singapore je, sebab all the top tech company kalau dekat region ni diorang kat Singapore. Lepas tu saya time tu venture to Indonesia for new market semuanya bola. Tapi nak jadikan cerita, lepas bulan 8 tu kena Allah nak tunjuk dia lagi maha kuasa, everything tak jadi. So sampai saya terpaksa sell off my share just to recover everything. So lepas recover everything tu saya jadi pening pula. Nak buat apa ni? Dah buat 5 tahun kot semuanya bola. So tak tahu nak buat apa. Even though the company, the team still need me as the CEO, saya maintain as the CEO, cuma time tu saya tak tahu nak buat apa. Saya jadi macam very lost, sebab mostly masa tu saya just ni je. Saya just follow the flow je. Macam kalau you tengok kat sini, CEO SBX Commerce ni, kita pernah ada kedai 3,000 square feet. Kita jual all the top brand, Asics, Lotto semua. Yang kita pernah menang e-commerce of the year kot time tu, 2017. Then Play for Sport ni mostly kita buat agency. So kita pernah handle event Afisharin, Petronas punya event. Kita pernah handle 100 plus untuk SEA Games. Kita pernah juga handle masa Running Man punya one of the superstar, Lee Kwang Soo turun Malaysia, kita handle. So mostly Play for Sport ni kita buat event dengan talent management and social media lah. So macam sekarang apa yang saya buat mostly 4-5 benda kat bawah ni. So lepas saya announce saya dah no longer CEO untuk semuanya bola and saya jual all the share, alhamdulillah banyak opportunity came. So macam sukan ni mostly sukan dia cover semua sukan. So diorang hire saya as a lead strategist. So tugas saya daripada hiring sampai set team and make the platform viable lah. So dah run. So untuk insight sukan ni right now we are building a fantasy app, lebih kurang macam EPL nya fantasy app. So alhamdulillah kita manage to secure funding 250,000 for 6 months. So untuk fantasy app ni right now kita ada 7 orang dedicated person. Saya seorang je yang bukan developer. Lagi 6 orang semua developer, tech developer. So diorang build the app for the company lah. So untuk bahas bola ni diorang baru je minta saya jadi one of the managing director and CEO. So tugas saya mostly bring revenue for them. Macam sekarang saya punya big role dekat saya punya company sendiri lah. Saya buka Syaribah Advisory. So mostly Syaribah Advisory ni kita orang buat media buy.
So kalau you nak slot kat Astro punya iklan ke apa ke, kita ada boleh buat benda tu. Dan dekat Suria FM dan media buy yang lain, standard media buy lah, all the internet, Facebook ads semua tu, Google, Twitter, kita orang boleh buat. Dan kita juga handle, rasanya benda yang orang suka dengar ni kot, handle all these artis dengan selebriti kot. Rasanya korang suka lah kot dengar benda-benda tu. Artis, selebriti, campaign dengan klien. So mostly saya punya klien mostly retailer yang nak pergi ke digital world. So saya advise orang how to do it integrated everything lah. Diorang nak guna Twitter ke, sometimes this client tak perlukan Twitter, sometimes this client perlukan Facebook je. So kita advise everything. So sekarang sebabkan pengalaman saya yang dulu-dulu ni, boleh katakan sekarang mostly saya jual Ailio lah untuk ni. Saya jual saya punya experience. Cuma problem bila kita jual Ailio atau experience ni, kita akan jadi macam doktor pakar, which is kita punya masa pula terhad, and then client nak deal dengan kita je. Mungkin dia tak nak deal pun dengan kita punya staff or anyone. So apa yang saya buat, selain daripada advisory ni, saya adalah few business yang tak memerlukan saya jadi frontman ke apa, but the business still run. So mostly saya tengah build benda tu, and macam sekarang dengan few client untuk saya increasekan revenue for the company, apa yang saya buat ialah saya banyak strike deal. Selain pada diorang bayar retainer, which is bulan-bulan tu, saya ambil commission daripada jual dia punya produk ataupun daripada revenue diorang yang kita orang tingkatkan. So benda ni nanti kalau korang tak pasti apa benda tu, nanti boleh tanya. So next is ni yang tadi tu lah. So mostly ni yang tadi yang saya cerita tu. So ni bayangkan kita orang start business madu daripada nothing sampai kita masuk KLIA dengan MITI semua. In fact kita orang selalu je dapat boost and dapat peluang pergi overseas semua. So ini masa dengan semuanya bola. So gambar yang tengah ni kalau orang dalam industri bola tahulah, ni Dato' Hamidin, Presiden, Stuart dia punya sekjen. And then sebelah saya untuk gambar atas ni sekjen untuk AFC. So ni all the top bosses lah. So kalau korang rasa macam bila korang nak buat something tu rasa macam susah ataupun rasa macam susah, korang bayangkan for me and my partner, kita orang tak ada apa-apa, tak tahu pasal media, but after a while we managed to get all these people acknowledge us. And untuk you dapat boost kat World Football Summit Asia is either you bayar gila-gila ataupun you be invited lah. So for us, we be invited as one of the tukang pempamer lah. And then ini yang turun semua bos-bos daripada La Liga, all the top boss Arsenal punya team. So macam bawah ni mostly saya rasa saya punya sharing session dengan dekat Cyberjaya. So tepi saya ni time ni salah seorang ni bos Boost punya app. So time ni untuk sharing session ni tugas saya sparring dengan diorang lah. So diorang everything digital. Saya pula daripada digital and then brick and mortar, sebab time tu saya ada kedai, and in fact saya memang biasa buka retail store. So to be honest, saya punya English memang teruk lah, but for me, even though dalam panel speaker ni saya paling muda, but when you have the knowledge, you can speak up your mind and don't worry about other people. So maksud saya bukan you nak belagak ke apa, but bayangkan saya dulu yang introvert, saya boleh jadi one of the speaker for this thing. So nothing is impossible. Saya pun bukan daripada family yang power speaking atau family kaya, but for me to be on par with them is nothing. Boleh je buat. Korang pun boleh buat.
So ni gambar-gambar dulu lah kot. So paling kiri ni masa saya jadi one of the media for One FC. So bayangkan saya tak sado semua boleh jadi media for One FC. So yang atas ni dulu 2017 uh, Indinomic ni rasanya under kementerian apalah. Dia panggil saya untuk how to build the digital asset. So saya pernah jadi juri untuk program teraju. So program teraju ni hadiah dia 500,000. So kita pernah menang semuanya bola. So this one yang last ni, bayangkan masa kita kat semuanya bola, kita selalu dapat invitation for international event. So dulu cara kita orang nak dapatkan talent yang power-power, so apa kita orang buat ialah kita banyak bagi tahu kat talent ni diorang boleh pergi international event lah. So kita punya staff memang pergi event launching dekat Shanghai, all the top notch event lah. Macam ni saya gunakan kuasa veto sebagai bos nak pergi sebab time ni event ni MU turun, Juventus turun, Inter Milan and lagi satu apa? Tottenham Hotspur. Saya nak pergi sebab saya nak tengok Ronaldo ada. So memang dulu for us at Semuanya Bola kita memang dapat all the VVVIP access lah. In fact kita pun dah boring tengok player bola. So macam intern ke atau staff baru diorang excited lah. So kita cakap ambil lah media pass ni, kau pergilah tengok player bola tu, kita dah boring. So ni masa dulu lah masuk TV, masuk ini surat khabar tahun 2016 ni. Ni pun surat khabar. Yang bawah ni, ini event kat Google actually. So Google ada event dengan one of dia punya partner. So Google ask me to share to the audience about this new platform yang Google partner lah. So dan ni apa yang saya buat sekarang. So mostly kerja saya sebenarnya macam sekarang saya ada teammate saya ataupun saya punya staff team. So mostly kerja saya sebenarnya saya just first hand deal dengan customer, secure the job, then my team akan buat. And then macam saya sekarang memang mostly daripada Semuanya Bola lah, ada biasa work remote. Maksudnya memang saya bagi tahu staff, diorang tak perlu pun jumpa saya sangat, but this is the task, diorang settlekan, dah settle. So sebelum COVID sebenarnya kat Semuanya Bola kita dah kerja remote daripada tahun 2015. Memang all kita punya team jarang pun jumpa kita orang. Selalu kita jumpa untuk makan je. And then sebab time tu timeline lah, sebab Semuanya Bola mostly timeline kita malam and tengah malam ataupun pagi. So tak guna kat staff masuk office. Sekarang diorang takut hantu lah, satu hal lah, kena panggil Darul Syifa. So this is apa yang saya buat sekarang. Ni brand-brand yang saya pernah bekerja sama. In fact macam sekarang ada je brand yang still pakai servis kita orang. So Spotify ni nak jadikan cerita, the boss for the C market untuk advertising sekarang. 5 tahun lepas, 6 tahun lepas, masa tu dia nothing. Dia datang Malaysia, dia nak collaborate dengan Semuanya Bola sebab tu dia jaga platform bola. Tiba-tiba masa 2019 saya pergi Singapore, saya jumpa dia balik. Dan saya tanya dia, kau buat apa sekarang? Oh, I lead Spotify punya advertising. So for this one, saya selalu cakap dengan orang yang kita kena ada selalu good relationship dengan semua orang lah, baik dengan semua orang. In fact, most of the deal yang saya dapat sekarang, sometimes orang tanya macam mana saya boleh deal dengan all this brand and all this Caucasian Mat Saleh lah. In fact, dekat Malaysia atau around the world yang conquer advertising ataupun marketing India dari India. So macam mana saya boleh, yalah macam boleh collaborate dengan orang. To be honest, saya dah kenal orang lama daripada orang nothing. Maksudnya mungkin orang intern dulu, orang junior je. So masa orang tak ada apa-apa, saya friend je dengan orang. Sebab kena ingat, saya dulu sampai sekarang saya kawan dengan Chairman Alisan. So the Chairman is very powerful and saya part of dia punya
boleh cakap macam consultant tak berbayar. So all these people tahu bila diorang meeting dengan chairman or the bosses, diorang nampak saya kat situ. So even though dulu saya with the giant, saya tak berlagak pun dengan intern ni ke junior guy. So you never know in future apa yang jadi. Mungkin sekarang you kat atas, you punya family kaya tapi you tak tahu esok jadi apa. So people always remember how you treat them. So be kind to everyone. So kalau cakap pasal payment, to be honest, sky is the limit lah bila you buat business. But saya dah buat business lama. Saya rasa kalau you guys just put money as your main goal, lama-lama you akan burn out. You akan burn out, you akan tak enjoy life. Mungkin sebab sekarang saya dah 33, saya punya goal very different to other people. So mungkin sekarang goal saya tak macam entrepreneur yang you nampak macam usahawan produk ke apa yang kerja diorang tunjuk dia punya kereta mewah, life mewah. Saya dah pernah lalu benda tu and saya tak pernah enjoy benda tu. Tapi tak salah nak buat benda tu, terpulang kat korang. Korang sendiri tahu diri korang. Macam saya, kalau korang follow saya punya IG ke apa, memang merapu je lah. Tak apa benda tah saya update. But saya enjoy saya punya private life. Sebab dulu, even masa semuanya bola and sebelum semua bola pun saya dah pernah merasa benda-benda famous tu. But saya tak pernah enjoy pun. So kalau nak cakap pasal salary ni, sky is the limit lah. You guys yang tetapkan macam mana dapat salary tu dengan you punya workload lah, dengan niche mana yang masuk. Tak semestinya kalau you nak buat business, you tak payah sambung belajar jadi doktor ke engineer, sebab banyak je sini-sini you guys sekarang buka klinik. Boleh je you belajar engineering, and for me paling penting habiskan belajar, sebab belajar ni sangat penting sebab dia ajar kita benda dekat university life semua, dia ajar kita benda yang pasal life tapi tak secara terus. So habiskan belajar, sebab kita tinggal dekat Malaysia, ideally dekat Malaysia you need all the sijil to apply, and even nak dapat loan ke grant kadang-kadang dia tengok you punya sijil. Paling teruk pun kena ada diploma. Nanti mungkin you sekarang you akan rasa macam orang tu drop out okay je boleh jadi kaya, but payah weh. Dekat Malaysia payah, you kena ada all the sijil. Kena ada nak sambung belajar, sebab belajar sangat penting lah. You akan dapat banyak disiplin of life dalam pelajaran. Lagi-lagi kalau you buat engineering atau doktor, sebab everything perlukan that discipline tu. Courses apa yang korang boleh ambil untuk digital marketing banyak gila. Kena tengok korang minat yang mana. Kalau kau minat mengurus orang, berbual dengan orang, public relation. Kalau korang tak nak jumpa orang tapi suka tengok nombor, analytic, digital business ni everything digital. This is, to be honest, bagi saya lah, korang kena tahu dulu diri korang dan baru korang decide apa yang korang nak. So macam saya dah decide nak masuk business semua tu the moment saya tahu yang saya tak enjoy pun buat lab engineering tu. Saya rasa macam bukan akulah ni. Dan ini antara universiti yang ada lah. I think for me tak kisah pun you guys ambil universiti yang mana. Yang penting during this university time korang kena ingat satu benda selain daripada belajar, university lah tempat you guys networking. Sebab to be honest, all the top notch guy, even top notch businessman, diorang semua ada colleague dia yang sendiri. That's why ada 3, 4, 5 tahun lepas ada paper keluar, the most powerful business network is from MCKK. So dekat Malaysia pun sekarang still MCKK lah, sebab diorang dah build the network
alumni diorang dah lama gila. So MRSM saya rasa baru je bil alumni. So network ni penting sebab at the end of the day, you akan buat bisnes atau buat benda dengan orang yang suka. Itu kita tak dapat nafikan. As a person, as a businessman, kita akan buat benda yang orang yang kita selesa. So bagi saya, selain daripada korang habis belajar, dekat you ni lah korang kena belajar berkawan. Belajar bersosial. Ini for funding lah. Saya pun tak tahu sangat. Tapi ni saya punya team yang tolong. Dia cakap, okay bos, ni ada untuk funding kalau korang nak sama belajar. Ada beasiswa. Bagi saya selalu buat bisnes based on saya punya passion. Ada orang cakap jangan buat bisnes based on passion sebab passion tak boleh bayar you punya lifestyle semua. But for me, saya suka buat apa yang saya suka. But the second part, disiplin ni sampai sekarang pun, to be honest, saya pun macam korang lah, kena improve diri buat disiplin ni. Sebab tu saya rasa penting masa kat MRSM korang dah follow all the thing walaupun rasa berat kan. So macam saya sekarang mostly business saya consulting. So saya indirectly jual Leo and saya punya knowledge. So daripada saya memang spend masa saya reading lah. So saya punya reading material sebab saya punya business kan. So kalau you nampak yang paling kanan ni, paper ni dah jadi macam every week saya akan beli sebab this is all rangkuman apa yang terjadi in the business world in every aspect. Maksudnya every business. Mostly some of the top mind akan share diorang punya input. Maksudnya future akan jadi apalah, itulah. So sebab tu sometimes klien tanya macam mana boleh tahu. Satu, saya baca. Dua, bila saya tak tahu, saya jumpa orang yang tahu dan saya minta knowledge diorang. So benda ni saya belajar daripada ada satu buku ni. Benda paling, kalau you tinggal, let's say you tinggal RM30, spend lah RM10 tu untuk orang yang you nak dia punya idea. Belanja dia kopi ke makan, sembang dengan dia. Let's say kalau saya tak tahu macam mana, macam sekarang saya ada klien yang into automotive. So saya akan cari kawan-kawan saya yang into automotive. Saya belanja dia makan ke lepak ke, dan saya tanya. Saya dulu memang selalu tebalkan muka, jumpa-jumpa dengan all the bosses ke apa ke, just lepak minum kopi, dengar dia punya sharing. Kadang-kadang pergi event just nak dengar apa pendapat diorang pasal this thing or that thing. So dulu diorang punya term ialah minum kopi. Sesi minum kopi. So that how saya banyak buat networking dengan orang lah. Sometimes orang tanya macam mana boleh kenal this guy. So mostly masa zaman saya aktif dulu, saya buat benda tu lah. Saya jumpa orang. Contohlah macam sekarang saya tak tahu pasal cuba bagi satu topik yang susah dan saya bagi tahu macam mana cara nak buat networking tu. Risau je rasa macam saya cakap susah. Mana tu contohnya? Bagi apa satu topik apa? Contoh macam you guys fikir Tak adalah. apa benda. Contoh macam contoh untuk build up networking tak, maksudnya let's say korang nak tahu pasal macam mana nak jadi, macam mana nak buka bisnes klinik. So apa korang kena buat? So macam saya, let's say saya nak belajar macam mana nak buat bisnes klinik kan. So saya cari orang yang memang power pasal dia dah ada klinik 3 ke 5 ke 10 ke, ataupun kawan-kawan saya. So ajak lah diorang lepak minum kopi, belanja diorang makan ke. Macam tu cara saya buat. Biasa orang okey je, buat makan orang tak menolak. For me, kena banyak membaca lah. Sebab saya punya nature of business sekarang, mostly saya share knowledge dengan klien kan.
So klien bayar untuk saya punya knowledge, idea. So saya kena way ahead daripada diorang. And klien saya bukannya orang biasa-biasa, diorang pun power-power kat. Ni selalu stigma lah bila kita buat bisnes. So macam ni, psychology of excuses ni, saya rasa sampai sekarang saya pun tengah nak improve diri saya. So hopefully saya pun tak jadi procrastinate and everything lah. So this is how nak overcome lah. I think you guys boleh baca nanti. Okay. Kan saya ada cakap yang networking, silaturahim, kawan dengan orang. So this is from hadis riwayat Bukhari. Siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. So benda ni saya rasa korang kena experience baru korang dapat rasa dia punya kemanisan tu. Sebab benda ni macam ajaib lah. Saya rasa most of saya punya business yang besar-besar saya kenal orang ni dah lama gila. Orang-orang yang saya kenal ni bukannya setahun dua. So ni saya ada e-book yang saya pernah tulis dulu. Nanti korang boleh download for free. Cuma kalau Fire Solid Trading ni saya rasa saya tulis masa tahun 2013 ke 2014 dengan partner saya. So mostly macam mana nak supply dekat kedai, farmasi, pasar raya. Bina startup ni 2017. Apa itu startup, and kita orang bagi case study 2 macam mana nak build the startup. Ini gambar-gambar lama je ni. Ni masih kat MSM ni, Conan Brotherhood. Then I think as a human being, walau sepower mana pun korang tak boleh hidup seorang-seorang, kena selalu minta tolong orang. And in fact macam saya sekarang pun, some of people regard me as successful ke apa, but still I need help from everyone. Macam saya punya business, kalau you guys tengok, to be honest, sekejap for the business to run, I need all my team to function very well. So kalau let's say even saya punya intern tak function, mati saya. Kalau designer saya tak function, mati. Tiba-tiba copywriter saya tak buat kerja, mati. Macam sekarang team video saya tengah buat untuk klien. So even though kalau you tengok kat sini jadi CEO lah, apalah, but I need help from everyone for the business to function. So saya punya role for the company actually bring the revenue and partnership dengan client and susun team. So memang macam sekarang in the market, some of saya punya client bayar saya just untuk saya set the team for them daripada proses hiring, and then susun all the blueprint, then make the team run. Macam antara contohnya 2018, 2017 kot, Selangor FC diorang nak privatisekan diorang punya management and the team. So for digital media, diorang hire company saya, semuanya bola, for hiring and blueprint, and alhamdulillah until today dia punya head of media kat Selangor is the one that saya dengan few team saya kat semuanya bola hire. Dia punya strategist pun yang jaga social media pun still daripada kita punya hiring. So all the top notch gun dekat Selangor sekarang yang handle media, kita pernah hire and train and bagi all the blueprint lah. So macam sekarang memang that's some of my client bayar saya dengan team saya untuk antara handle diorang punya team ataupun handle diorang punya campaign atau dia punya social media, ataupun we do all the hiring stuff daripada hiring sampai everything. But for me, macam saya cakap tadi lah,
for the business to function very well, saya ni sebenarnya pengantara je yang buat kerja banyak, yang ni saya punya team juga. Kalau saya tak ada team, saya nothing kot. Lagi-lagi sekarang banyak klien, tak tersusun hidup kalau tak jaga tu. So to be honest, saya punya part dah habis. Ada apa-apa soalan? Alright. Okay. Terima kasih. Okay, jap. Before that, sebenarnya kita dah pukul 10. So, saya harap tak ada masalah kalau kita delay sikit 10 to 15 minutes untuk teruskan. Boleh. Saya okay. Daripada sharing... It's okay, tak apa. Tak ada masalah. Tapi daripada sharing Encik Syahrir, saya dapat macam... For someone to build a business, maksudnya you need to be very resourceful lah kan. Maksudnya sangat berpengetahuan, and also the hustle tu bagi saya personally no joke juga, sebab saya pun pernah bekerja dengan satu company startup tapi dalam public affairs. So saya tahulah the struggle is real, but along the way kan, macam mana Encik Syahrir keep motivated and keep macam determination you to go dan teruskan? Sebab kalau kita tengok memang lama je ni Cik Syahrir, maksudnya dari even after degree pun you dah start venture into small businesses, and then 2014 you build your own startup, and up until today to where you are now. Is it sebab the fact that you are doing what you like ke, or boleh share tak maksudnya apa faktor-faktor yang one of it good question. Saya pun terkejut saya boleh jadi sampai sekarang. Yeah, because saya tahu memang tak senang. Sebab satu, saya rasa benda yang motivate saya hari-hari sebab saya tak nak kerja dengan orang. In fact, lepas saya tak suka, saya boleh kerja dengan orang tapi saya tak suka, saya tak enjoy pun benda tu. In fact, lepas saya resign as bola as CEO dengan saya jual all the share, and CEO banyak je orang offer kerja. But saya tahu saya tak enjoy benda tu dengan office politik lah apalah. But for me, one of it ialah saya memang tak suka kerja dengan orang. Saya rasa tu yang paling utama. Dua, saya jenis suka test macam-macam. So bila you kerja dengan orang, sometimes you punya organisation tu tak bagi you pun, you explore many things. So you kena follow set of rule. Degil lah kot, sebab daripada lepas grad, I think my family suruh bukan sambung belajar lah, kerja government semua tu, and then buat business lagi lah. Kalau you nampak yang glam, you kena tengok juga yang tak glam. Banyak kali je dulu korek duit tabung shilling makan, just for makan. And macam lelaki senang sikit, bujang kita boleh je makan dekat masjid, surau, kenduri. So for me, satu, sebab saya fikir masa saya rasa macam nak give up tu, saya fikir dah jauh kot lalu. Nak merasa juga macam mana orang tu jadi power kan. Sebab macam saya, of course saya ada few unfair advantage, but for me time tu unfair advantage yang saya tak ada, family saya tak kaya macam some of my friend yang boleh bagi capital gila-gila. But rezeki saya dapat daripada benda lain lah. Contoh grant ni ke apa ke. So kalau tanya, saya rasa reason paling kuat saya tak nak kerja dengan orang kot. Dan lagi satu, saya suka explore and suka belajar benda tu. For me, macam semuanya bola, even honey business pun saya belajar along the way lah. Macam agency, macam saya buat sekarang, tak ramai orang buat agency. In fact, Melayu lagi lah tak ramai. Mostly yang buat Chinese ataupun Mat Saleh, India dari India. So for me, benda tu lagi saya excited lah, sebab saya jenis macam, let's say kalau benda tu you cakap saya tak boleh buat lagi lah, saya nak tunjuk kat you saya boleh buat. But
it's not a good thing. Tapi itulah, tak tahu nak jawab macam ni, tapi macam tu lah. Faham. Maksudnya memang personal determination to Saya suka belajar. build inside yourself lah. Saya suka explore benda baru. Faham. Saya harap student-student yang dengar boleh ambil iktibar jugalah, because tak senang nak senang. And then okay, kita ada soalan. Kan Cik Syahri macam dah establish your networking with all the big figure apa semua kan. So dia tanya how you first tembus dengan this high profile punya client semua. Maksudnya start dari mana tu? Yang saya faham dari Semuanya Bola punya company lah kan? From there, is it? From that satu, and then mostly macam saya cakap lah, you build relationship dengan kawan-kawan you ke, you will be surprised in the future orang-orang ni jadi apa tau. So nak build, maksudnya through mutual connection lah juga. Satu, you kawan lah dengan everyone. And then masa dulu saya kan pemalu, so saya tak suka kalau pergi event, kalau boleh orang tak nak tegur saya ataupun saya tak nak tegur orang. Tapi as along the way, setiap kali pergi event, saya kena jadi peramah lah. In fact, saya tegur orang sikit. Sometimes you never know, kat sebelah you tu mungkin you nampak pakcik tua, tapi sebenarnya dia lah bos Petronas ke, mungkin dia lah yang akan interview you next week. Tapi sebabkan you peramah yang tegur dia elok-elok, you dah ada unfair advantage time interview tu. Bayangkan masa you duduk sebelah dia, you jenis apa, buat muka bengis ke apa. Sebab you never know. For me, cara saya networking, saya banyak pergi event. Macam saya memang saya pergi selected event. Macam saya sekarang, saya dah tahu kan saya nak networking dengan siapa. So saya memang filter sendiri event apa yang saya nak pergi. So macam saya dah tahu dah event ni bos-bos je ke turun, event ni bos tak turun, decision maker tak turun ke apa. So saya akan filter lah selalu event-event yang all the decision maker turun, event tu tak famous pun, and event tu selalu tertutup. Tapi masa awal-awal tu saya banyak join kelas-kelas lah. Contoh saya nak belajar pasal media, saya pergilah kelas media. In fact saya tak tahu apa-apa pun. Contoh dulu macam workshops semua macam zaman pergilaan jelah 2006-2007 nak buat website. So saya pergilah kelas-kelas macam tu. Dari situ saya kenal orang. And then selalunya kalau ada peluang macam all the top speaker turun, saya memang pergi. Contohlah speaker tu memang power macam Chairman Alisan ni turun, so saya akan pergi lah. So dari situ mungkin saya tanya soalan. Saya tanya dia boleh tak set meeting nak jumpa, tengok macam mana dia buat. To be honest, most of the networking ni, kalau tanya saya lah, sebab dulu kita nothing kan, rejection tu part of it lah. In fact kalau you nak buat business, saya rasa benda yang you guys kena hadapi ialah rejection lah. Tapi rejection ni okay je, sebab kalau you dah selalu kena reject, you dah tak kisah pun kena reject. Macam saya, in fact macam sekarang, let's say saya hantar 10 proposal, kalau ada satu yang sangkut pun saya dah sujud syukur dah. But most of the time kena reject je. But apa yang you boleh buat lepas you kena reject tu, mungkin you tanya orang yang reject you how to improve, sebenarnya dia nak apa. So you janganlah mengamuk-ngamuk. So kalau kena reject tu, improve diri lah. I mean rejection part of it. Mungkin time dia reject you, mungkin tak sesuai pun you dapat deal tu ke apa. Mungkin you tak ready, you rasa you ready, but there's always next time. And then rasanya sekarang senang kot sebab ada LinkedIn. Betul. So most of saya punya network besar-besar kat LinkedIn juga. Cuma kalau you guys pergi LinkedIn saya sekarang, memang saya tak update sangat sebab dah dapat all the network. So kat LinkedIn you active sikit. Tak susah pun, you active, share your thought.
Mungkin dekat orang yang you minat tu you komen. Dia jangan you add orang tu terus PM dia, saya nak belajar. So orang tu akan terkejut. Tapi you add dia dulu. Kalau dia bagi post apa-apa, you komen lah. Kalau you rasa tak ada komen yang sesuai, you like je lah dulu. Tapi next time bila orang tu post, you rasa macam you ada brilliant idea yang membantu dia punya post tu, you komen lah. Dari situ orang tu akan rasa selesa bila you PM ni, tiba-tiba PM, bang boleh berkenalan nak tanya pasal ni. Orang tu pun jadi takut. Dia macam, saya rasa dia lebih macam build relationship lah, everything take time. And lagi-lagi korang semua muda kan, everything take time. Saya pun rasanya lepas beberapa tahun baru dapat achieve apa yang saya dapat ni. Sebab tu sekarang dekat social media saya dah tak aktif sangat. So, faham. Maksudnya to build a connection tu pun ada caranya lah, and kita kena utamakan the value in the relationship itself lah macam tu, rather than nak connect untuk business je kan situ. Okay, Cikgu Aisyah mungkin ada apa-apa soalan? Cikgu ada soalan. Cikgu rasa sangat menarik kita dengar sebab saya rasa Cik Syahir cerita tentang Cik Syahir yang kena berubah untuk dapatkan apa yang Cik Syahir minat. Tapi macam mana mungkin boleh beritahu kat studi saya kan, soal tentang rejection, kegagalan tu saya rasa banyak saya dengar daripada Cik Syahir. Tapi yelah, macam tadi cakap sebab Cik Syahir minat kan, macam mana kita nak bantu orang untuk terus walaupun dia gagal, dia bangun juga tanpa kira. Faham. Saya rasa mungkin sebab benda ni mak saya dah ajar daripada saya kecil kot. Sebab kena faham juga environment saya dulu semua very competitive. Bayangkan daripada kecil saya kat Gombak tau. So kat Gombak mostly kawan-kawan saya banyak gila kaya. And even saya masuk kelas nombor 1 pun saya dah jadi, faham tak? Dulu masa kelas nombor 5, nombor 3 boleh dapat nombor 1. Bila dah masuk kelas nombor 1, everyone dalam kelas tu dalam mak bapak diorang kaya hantar tuition setiap jam kot diorang belajar kot. Tapi I think during that time mak saya sudah cakap kalau orang tu boleh buat, takkan saya tak boleh buat. So cuma dia macam ni. Benda ni mungkin mindset lah kot. So every time you do mesti akan gagalnya. But you boleh je bersedih. Jangan tak bersedih pula kan jadi robot pula. Nak sedih ke nak menangis tu take time lah untuk benda tu. Paling penting I think bila you buat business ke apa, you kena ada support system yang bagus lah. Support system ni maksudnya mungkin bukan daripada family, mungkin daripada kawan. So macam saya punya colleague business, saya dah tahu dah kalau ada problem, this is the guy atau this is the team yang saya akan lepak. Saya boleh share. Sebab sometimes you punya problem business, you tak boleh share dengan you punya staff. Nanti staff you takut, staff you mungkin tak faham, and staff you mungkin ataupun partner business you ke kawan-kawan business you tak pernah lalu benda tu. So diorang pun tak tahu macam mana nak solve. Sebab tu bila you buat business ke apa, you need a mentor. Contoh mentor saya untuk business, untuk benda-benda besar saya tanya Tuan Najali, Chairman Alisan. Sebab dia dah lalu everything. So bagi diorang bila diorang dengar tu, diorang macam alah benda ni boleh lepas lah Ril. Memanglah struggle, but you need someone lah to talk to. Sebab sometimes bila you talk to anyone ataupun you punya kawan, problem tu tak selesai pun. Tapi dia burden dekat kepala you rasa macam hilang. Itu je. Nak cakap bukannya kawan you bagi duit pun lepas you share problem. Tapi you rasa macam okay, burden ni boleh hilang. And you pernah tengok contoh all these people yang pernah lalu, kalau dia boleh lalu, takkan you tak boleh lalu. Cuma masa you menghadapi tu memang susah. I think sometimes you nak nangis ke apa ke terpulang kat you lah. I mean for me, saya rasa masa saya buat bisnes paling banyak saya menangis.
Bayangkan lelaki kena menangis buat bisnes. It's very tough world. Then selain daripada mentor, saya rasa sometimes you kena take a break ya. Sebab saya pernah gila-gila push. Sometimes bila you gila-gila push, mungkin you rasa you power, but at the end of the day you take a break jap. Let's say you pergi bercuti kejap ke, balik rumah family, then all the tiba-tiba je solution tu datang. So time tu you tak bebankan diri you dengan benda-benda yang memang terbeban. Sebab bila you dah blockage everything, susah benda baru nak masuk. Lagi-lagi macam saya pernah lalu zaman jatuh gila, zaman at the top of the world. So saya dah boleh faham lah. Bila you top of the world, you kena fikir kat you punya ego. Time tu you ada duit, you ada everything, you ada stuff, you ada. Sometimes you need a break just nak recover everything lah. So saya tak share kot tadi 2019 bulan 8 tu sampailah saya rasa bulan 8 tahun lepas saya depressed teruk. Sebab benda yang paling saya sayang saya terpaksa let go. Time tu saya pernah teruk gila depressed, kerja saya tidur je. So saya tutup bilik saya, murung, tidur, Netflix, YouTube tu semua dah tengok sampai satu tahap saya pernah fikir nak terjun kondo ni tingkat 9 kan. Sampailah ada berita kondo sebelah saya tu orang tu terjun tapi tak mati. Orang tu patah kaki. Saya cakap, wish tak berbala ni kalau mati dengan Tuhan kan. Ini kalau cacat menyusahkan semua orang. But dari situ, to be honest, saya rasa itu paling teruk depression saya bila saya buat bisnes. It's a very very bad. Sebab masa tu saya rasa sebab saya still sayang kat semuanya bola and saya tak redha, still tak boleh terima yang saya have to let go that business lah. But for me after that, bila banyak spend dengan family, and then for me COVID is a really blessing in disguise for me. Sebab dengan COVID ni saya banyak spend masa dengan family. So saya start recover balik dan saya dah redha saya hilang semuanya bola tu. But after that magic lah. Sebab kalau tanya saya masa saya struggle, even depressed, tak nak jumpa orang, you bayangkan sebelum tu saya gila-gila jumpa orang. You cakap je lah Mat Saleh ke, even bos Arsenal ke, saya selamba je jumpa sembang macam kawan. But masa depressed tu memang teruk. But macam saya cakap, nak recover balik tu memang susah. In fact kalau you kena reject dengan awek ke, kena reject dengan boyfriend pun, you boleh fresh menonggeng. Ini kan benda-benda macam ni kan. So it take time, tapi jangan risau. Gagal tu memang part of business or part of life kot. Saya punya kawan Cina, ayat dia lagi kasar. Bro, selama you hidup, you selalu gagal kan. You gagal lagi, you kisah. So I macam, siut tu lah ni. Benda-benda macam tu lah. I mean, semua ni semua temporary je. In fact, masa you berjaya pun, everything is temporary. So, kalau you tengah gagal ke, tiba-tiba result teruk ke, there's always second chance. Macam saya dulu, saya sebenarnya dekat MSM lah. Kat Taiping lah saya banyak gagal. Tiba-tiba SPM teruk. Gila weh. Daripada kecil, semua flying colours. Tiba-tiba masuk MSM Manpower, tiba-tiba result SPM teruk. And saya sampai sekarang tak tahu what went wrong. Tapi saya gunakan, okay, this is how you overcome benda yang you gagal ke apa, sebagai batu loncatan. So benda ni saya buat jahat sikit kot. So bila saya masuk matrik, saya tengah ngorat awak ni. So dia tanya, kan dulu belajar okey semua, macam mana boleh macam ni kan. So saya cakap, mungkin ini Tuhan ni kot. Tak ada Tuhan. So saya punya SPM tak okey sangat untuk saya jumpa dia kat matrik. So saya rasa dia over the moon kot. Terus Cakap lain.
terus dia nak couple. But for me, kegagalan tu penting juga. So you can explore many things. Sebab bila you berjaya, susah weh. Bila you berjaya, sebenarnya itulah start you akan gagal. Sebab you start tak explore many things, you start be very complacent. Cuma benda ni susah nak jauh, nak cakap sangat sebab saya rasa you guys tak lalu lagi. Sebab saya dah pernah rasa gagal gila, saya dah pernah rasa berjaya gila sebab even all the big company, the moment diorang jatuh je bila diorang tak innovate. Contoh macam Nokia, sebab diorang dah very selesa dekat tempat diorang tu. And diorang rasa bila diorang too powerful, tak ada siapa akan kacau diorang. Tu je. Ada soalan lain? Cikgu Aisyah tanya susulan, apa lagi yang Cik Syahri nak capai dalam bisnes? Apa lagi nak capai dalam bisnes? Banyak macam-macam. Cuma sekarang saya just nak enjoy a peaceful life and dengan klien yang saya suka. So to be honest, sekarang saya banyak je reject klien kalau klien tu saya tak suka to work with. Faham tak? Macam mana? Macam sekarang, alhamdulillah saya dah sampai level yang macam tu, saya boleh reject klien. Sebab selalu saya cakap klien, maksudnya dah stable. Kita pilih klien lah sebab for me right now, saya mencari life yang peaceful lah. Tu je. Duit you boleh cari, but peaceful life susah. Betul. Tapi for me, you kena buat apa yang you enjoy. Tak kisahlah you nak jadi doktor ke, engineer ke, apa ke. Even you nak jadi tiktokers ke. Kalau benda tu yang you enjoy, itu you rasa that is your calling. And you enjoy je. Ada je orang gaji 30,000 dia tak enjoy pun. Ada je orang gaji 1,000 lebih, dia enjoy je life dia. At the end of the day, for us, selain daripada kita tahu kekuatan diri kita sendiri, kita kena tahu kelemahan diri kita. So daripada situlah for me, saya tahu saya punya kekuatan apa dan kelemahan apa. That's what I build the business around that. And kalau saya hire pun, saya orang yang boleh improve saya punya kelemahan tu ke apa, ataupun top up benda tu. At the end of the day, you kena tanya diri sendiri lah, you nak jadi apa dalam hidup. Dan adakah masa you mati ataupun you dah tua, you akan proud of it. Benda memang susah. Kalau you tanya saya, ini kira saya punya team designer dah susun lawa-lawa lah ni, dia punya career path apa benda. To be honest, masa dulu pun saya tak sangka kalau 10-11 tahun lepas, even masa kat MSM, you guys cakap saya akan jadi entrepreneur, saya pun macam betul ke makcik ni cakap aku jadi entrepreneur. Aku dulu tak reti menjual, nak jumpa orang pun takut. So long way, kalau gagal ke apa tu biasa, jangan risau. Kalau you tak gagal tu, tu you kena check balik. Kenapa you tak gagal? Ya, saya rasa macam kalau nak conclude tu maksudnya macam Cik Syahri mention tadi lah, kita tahu kekuatan kita, but sangat penting juga untuk kita tahu kelemahan kita, sebab bila kelemahan tu akan the reason why kita fail, and it's okay untuk acknowledge failure tu, sebab bila kita acknowledge, dari situlah kita akan improve and come back stronger lah, macam tu kan. No matter what are the failures lah, sebab macam kalau untuk students yang mereka boleh relate, maybe fail exam and such, tapi fail exam pun is still a failure, and it's okay lah untuk acknowledge kegagalan tu kan, tapi improve diri dan come back stronger. Ya. And then kita kena terima hakikat yang everyone is unique. Let's say kalau you their own way, mungkin you tengok kawan you ni power gila weh speaking, aku speaking pun hancur. So mungkin you daripada kecil you dah gagap. So bila you acknowledge you ada kelemahan tu, you akan improve.
Saya ada je kawan dekat MSM yang dulu dia PLR. R dia memang teruk gila. Kita masa form 1 tu lah kita bahan dia. Sekarang sebab dia selalu praktis, R dia punya pelat tu dah tak dengar sangat. So, saya cakap dia, you tahu you punya kelemahan, you improve lah. You tahu you punya kelebihan, you guna sebaik mungkin. Betul. Jangan rasa down lah. I mean, yelah masa zaman saya student dulu, bila saya tak dapat wisdom ni lagi, saya pun selalu rasa down, wisdom ni aku lah apalah. But at the end of the day, enjoy life. Ada soalan lagi? Yep, betul. So far kita dah tak ada soalan. So insyaAllah saya nak wrap up lah. Saya harap student semua can really appreciate what you share with us tonight, sebab macam Cik Syari cakap, back in your time pun maksudnya you selalu down and such, tapi maybe at that time you tak ada that wisdom or support. So saya harap to those students that can relate akan memanfaatkan lah sharing Cik Syari malam ni, hopefully insyaAllah. And okay, to wrap up, for business career itself, I believe banyak je universiti, be it local ataupun abroad, memang akan offer business dalam courses lah. So yep, ianya sangat meluas and they can explore so much lah in business itself. And thank you so much Cik Syari untuk perkongsian malam ni. Saya rasa kita dah tak ada apa-apa ya Cikgu. Rasanya okey kot. Terima kasih Cik Syari. Ya. Kalau ada apa kelapangan boleh datang sekolah lah bila semua okey kan. InsyaAllah boleh. Saya rasa dalam Facebook ada Cikgu Zaman. Cik Syari kenal ke Cikgu Syarul Zaman? Oh, itu Cikgu Homeroom. Oh ya ke? Maksudlah dia tengah tengok Cik Syari dekat Facebook. Alhamdulillah. So, thank you dengan saya membebel. Hopefully, Thank you so much for spending your time with us tonight. And okay, untuk viewers kita yang lain, sesiapa yang tak dapat join malam ni, yang you guys tahu tak dapat join malam ni tapi nak tengok siaran kita, ataupun sesiapa yang join in halfway, boleh tengok siaran, bukanlah ulangan, recorded version dekat YouTube kita, Tapin TV, ataupun Facebook Ansara Cawangan Typing sendiri. So that's all from us lah tonight, Ansara Muda, insyaAllah. Oh, by the way, appreciate your likes, follows and subscribes lah dekat semua page social media kita orang. Dengan itu saya tutup sesi kita dengan tasbih kifarah dan suratul Anas, insyaAllah. Stay safe and be healthy everyone, dan terima kasih sekali lagi to our strategic partners TNF Energy. Alright, thank you. Terima kasih Cik Syari. Terima kasih banyak. Terima kasih students. Suara tak dengar.